Takuk ti bukuk song jotona lam suga ani YouTube channel cooking channel tini recipe hingkai pap da a song nai jinga tai dubia bai jeng a to sob somoi na alu bai chao hingkai ani recipe hingkai jinga bai tai lubia rei song nai hingke paso o jaga o ang a song na bagi mosla tiyar khainai mosong khai kisa spicy khainai ang hingkai haising bai mosok kathang rika hingke tabuk ang mui songna tiyar khainai hingke paso o jaga thau add khlaika hingke tabuk piyaj ang add khlaisno thau ko khi khlainai hingke piyaj kisa fry wngka khai tarpore ang o jaga moso add khai risinai moso kathang ang paso hulmani hingke obo khi khlaibono ang mix khainai tabuk sernai color paikhai o jaga sob sotui tai jira gura hingke dhania gura joto mosla no add khainai hingke color ni bagui ang moso gura sisa rika hingke last hingke dhania gura sisa add khlaika hingke tabuk sobji khi khlainai o jaga sobji khi khlai fry bono ang kaham khe tabuk mix khai nanai jate o jaga o thok tai mosla rok nangnai jat bono ang sabuli nanai kaham khe hingke sabul paikha hingke tamo obo bai songnai pap da swkang seri tonjak hingke bono just 5 minute no ang bono kholobwi fry khaika tamokhe jinga angkhe butui ongkhoro receive khlaina nangya tabuk o jaga o khi khlairika ang khiui haino hai puilani hai bono ang bai tabuk kaham khe sabuli ni bisi kol khe obo gurangui thangnai kisa aste khe kolna nango hingke baikha ani sabul paikha tabuk o jaga o butui add khai rinai obo butui tui kutung se tamokhe mui bahan komono ang tui thanda rwgwya already mui munjak aboni bagui tui kutung rwi butui kisa add khai rika hingke tabuk obono ang 10 minute kholobwi tonnai hingke ani mui munkha bahai bo wngkha ani song mani recipe chajak khe noro try khai chai nadi tai like share comment tai subscribe khaina tapuk.